ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରେଡକ୍ରସ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଉ ରହିଛି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ସେଠି ତମର ବହୁତ ବଡ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ଏବଂ ଏଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପିଲାମାନେ କୋଉ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସିଛି ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି ଯେ କୋଉ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସିଛି କେମିତି ଆବେଦନ କରିବ। ଯଦି ତମେ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବେ ଆସିଛି ଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ ହେଇଯାଅ, କାରଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ହିଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅପଡେଟ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦେବି ଯେ ତମ ଜିଲ୍ଲା বা ତମର ବ୍ଲକରେ କେବେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ହିଁ ଅପଡେଟ ଦେବି। ତେଣୁ ଯଦି ତମେ ଏହାର ଅପଡେଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ପ୍ରଥମେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ ହେଇଯାଅ। ଦେଖ ଏଟା ତମର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପିଲାମାନେ କେବେ ଆସିଥିଲା ନା 17/10/2025 ରେ ତମର ଏଠି ରହିଛି। ଏଠି ତମର ଟ୍ରେନ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଟିଚର ଏଗୁଡା ଛାଡ ତମକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ସ୍କ୍ରିନରେ କହିବା ତମକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଥମ୍ବନେଲରେ କହିଥିଲି ଯେ ତମର ହଉଛି କଣ ନା ପିଅନ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଆଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବା ତମର ଯୋଉ ପିଅନ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏଠି ତମର ଯୋଉ ସାଲାରୀ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଗ୍ରେଡ ପେ କେତେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 4750 ରୁ 14680 ତମର ଏଠି ଗ୍ରେଡ ପେ ରହୁଛି। ତା ସହିତ 18 ବର୍ଷରୁ 42 ବର୍ଷ ଯଦି ତମର ବୟସ ରହୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ତମେ ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ ପିଲାମାନେ କରିଛ ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ଏଠି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତମର ଦେଖ କେବଳ ତମର ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଯୋଉ ତମର ଅଷ୍ଟମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆବେଦନ କରିବ। ତ ଆବେଦନ କେମିତି କରିବ? ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା ତମକୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତମକୁ କହୁଛି ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ତମର ଯୋଉ ରହିଛି ହାଇସ୍କୁଲ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲ ପିଓ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ডিଓ এই ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ତମର ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପୁରା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ବି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନ ଆମର ନୂଆ ବେଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ପିଓ ডিଓ ହାଇସ୍କୁଲ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ ପାଇଁ। ଯୋଉମାନେ ବି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନ ପିଲାମାନେ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ। ତା ସହିତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର, କାରଣ ডিଓ ରେ ଅଲରେଡି ସେ କହିଦେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନହେଲେ ତମେ ମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ପିଲାମାନେ ତମେ ମାନେ କରିପାରିବ। ତ ଦେଖ ତା ସହିତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆସିଛି ନା ସୁଇପର କମ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ ତା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ତ ଏଲିଜିବିଲିଟି ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଦେଲି, ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ତମର ଯୋଉ ରହିଛି এটা তোমার টেম্পোরারি পোস্ট রহিব। সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেটস আর এনগেজ আন্ডার দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ রেড ক্রস जो রয়েছে রেড ক্রস স্কুল তা অন্ডরে সেমানে রয়েছে কাম করিবে এবং তমকু দেখো পিলামানে তমে কহি পারিবনি যে গভর্নমেন্ট র जो এমপ্লয় এটা গোটে গভর্নমেন্ট র কিন্তু এটা কন্ট্রাকচুয়াল তমে কহি পারিবনি যে গভর্নমেন্ট কু যাহা ফ্যাসিলিটি মিলুছে সেটা আমকু মিলো এটা তুমি কহি পারিবনি। এজ রিল্যাক্সেশন পিলামানে তমকু जो রয়েছে যেমিতি তোমার মিলে এসটি এসসি ওবিসি সেই অনুসারে তমকু মিলিব। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ତମର ଯୋଉ 10 ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 3 ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତମକୁ ଏଠି ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏବଂ ଯେମିତି ସାଲାରୀ ପିଲାମାନେ ସିଏ କହିଛି ସେମିତି ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ତମେ ମିଳିବ। ତ ଆବେଦନ କେମିତି କରିବ? ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଏବଂ ଆଉଟେ କଥା ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେବେ ଆସିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାମକୁ ମେନସନ କରିବା ସହିତ ଯଦି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ ହେଇନ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ ହେଇଯାଅ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ତମର ରହିଛି ପ୍ରଥମେ তুমি আসিব এটি লক্ষ্য কর ganjam.odisha.gov.in এটি আসিলা পরে তুমি দেখিব এইটা দেখো 4 নম্বরে ଅଛି যে তোমার কন্ট্রাকচুয়াল বেসিক র রেড ক্রস স্কুল ফর দা ব্লাইন্ড হেলা। এটি তুমি লক্ষ্য কর তোমার 20 তারিখ হଉଛି আরম্ভ ହେଇଛି মানে 20 তারিখ পাখর তোমার স্টার্ট ହେଇଛି এবং তার যে ডেট পিলা মানে রয়েছে সেটা হচ্ছে তোমার 10 নভেম্বর তোমার রয়েছে। এটি লক্ষ্য কর তোমার पूरा कंप्लीट नोटिस अच्छी है तुम मैंने चाहिए नोटिस टी डाउनलोड कर क्लिक करके तुम मैंने कंप्लीट नोटिस टी डाउनलोड कर देख सी पिला माने कहिछि मु एठी देख तुम तो जो रही तुम मार्क सिलेक्शन हम तुम 10 प्लस 2 प्लस 3 जहाँ भी तुम मार्क कर स्किल टेस्ट ये अनुसार तुम पिला माने एठी तुम हम है। तापर देख आउ कौन कौन कंडीशन मु तुमको कहि दउची एप्लाई केमिति करिवो। एप्लाई पई तुमको तुमर जेकोनसी गुटे बायोडाटा फॉर्म तुम पाखरे जो बायोडाटा फॉर्म अछि से बायोडाटा फॉर्म सहित तुमको किछि डॉक्यूमेंट तुमर जहाँ भी रही तुमर जदि अष्टम दशम प्लस 2 किछि भी करिछ से डॉक्यूमेंट को तुमको रजिस्ट्री पोस्ट माध्यम रे किबा स्पीड पोस्ट माध्यम रे तुमको पठाया पई पड़िबो 10 नवेम्बर आगरो। को एड्रेस रे पिला माने पठेबो टिके देखो ना तुमर ए जो हनराडी सेक्रेटरी रेड क्रॉस स्कूल ऑफ ब्लाइंड तुम्हारा हूँ आंबपुरा बरहमपुर 766011 यही एड्रेस रे तुमको 10 पूर्वरु माने 10 नवेम्बर पूर्वरु यही एड्रेस रे तुमको पठाया पई पड़िबो एवं ता सहित पिला माने देखो सी आउटे तुमको कहिची जे एठी तुमको कोन करिया पई पड़िबो गोटे 100 टंका तुमर एटा जते बेले तुमे माने जते बेले ये करछो तते बेले तुमको गोटे 100 टंका एठी दवा पई पड़िबो हैला।
तो देख तुमको ये पूरा कंप्लीट जिनस पिला माने लिखि दिया जाइछि जे केमिति कोन आवेदन करिवो तेणु तुम जदि रिजेक्ट केमिति न हबो कंप्लीट जिनस पिला माने लेखा आइछि। तो एइठी गुटे कथा हला जे सर ठीक अछि आपण जोटा कहिले आमे आम जिला पई केमिति जानिबा। तुमे पिला माने गुटे काम करो एटा तो सेमिति नुहे एटा तो गवर्नमेंट वेबसाइट रे आसुछि एटा तो कोनसी प्राइवेट नुहे तो तुमे कोन करिवो प्रथम काम पिला माने तुमे कोन करो ना तमे प्रथमे जदि टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हेइनो टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हेइ जाओ तापर लक्ष्य कर एठी कोन अछि जेमिति मु तुमको सर्च कली जे ganjam.nic.in रिक्रूटमेंट तमे पिला माने सेमिति तमर कोन करिवो ना धरा जाओ तमर हैला बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट बालेश्वर एमिति कलो बालेश्वर.nic.in तापर रिक्रूटमेंट सेक्शन को गलो रिक्रूटमेंट गला पर तुमे देखिबो जे ना एठी तमर बालेश्वर रे पिला माने एटा आसी नाही तेनु आपको छाड़ देलो पुनी बैक कलो धरा जाओ तमर हैला भद्रक हैला तापर तुमे सर्च कोन कलो ना सर भद्रक सर्च कली मु त भद्रक.nic पुनी तुमे रिक्रूटमेंट सेक्शन को गलो एठी लक्ष्य कलो जे तुमर भद्रक रे देखो भद्रक रे एटा आसीची कि नाही एमिति तुमे कोन करि परिबो गोटे परे गोटे जिनिस को तुमे चेक करि परिबो जे तुमर निज डिस्ट्रिक्ट रे आसीची कि निज डिस्ट्रिक्ट रे आसी नाही तुमे ताको एमिति चेक करि परिबो हैला। तो ता छडा तुमे जदि चाहुनो जे ना सर एमिति चेक करि कि मु जानि परिबिनी ताहाले पिला माने तुमे कोन करि परिबो तुमे माने सीधा सळक भाबे गोटे काम करो जो तमर रही माने आम टेलीग्राम ग्रुप रही से टेलीग्राम ग्रुप रे तुम माने एठी माने करि परिबो बा टेलीग्राम ग्रुप रे तुमे जॉइन हे परिबो ठीक अछि। तो पिला माने एतिकी आज जो इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थिला जदि तुमे माने एठी आवेदन करिया पई चाहुचो आ टिके भी लेट न करी कि तुमे माने जल्दी जल्दी एही जॉब रे आवेदन करि दियो कारण एहार जो लास्ट डेट रही सेटा बहुत जल्दी तमर हे जाउची। ता छडा जो माने प्रिपरेशन करिवो पिला माने सेमानकर मध्य मु कहि देली सेमाने मध्य निजर प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दियो। तो रही नमस्कार जय जगन्नाथ।